أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على خاتم نبيين محمد وعلى آله. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جميع المؤمنين والمؤمنات. أما سنزين ستجي على تغبرك ماي. Ka kisi ni nɛɛma ɲini Ala fɛ, ka jidi an kuntigi kan n'o ye Muhamadu ye a n'a ka so. O kɔfɛ ka tanga ɲini Ala fɛ, ka bɔ an jugu tɔɔrɔ la n'o ye Ibilisa ye. O kɔfɛ ka foli se bɛɛ lajɛlen ma, maa o maa de bɛ groupe Les Croyants sanfɛ nin wagati in na. Mali kɔnɔ, Mali kɔ kan, farafinna farajɛla, a bɛ assalamu alaikum warahmatullah. Bi ye sibiri ye, mɛ kalo tile 18 san 2024. An bɛ sibiri la. Mɛ kalo tile 18 san 2024. Le samedi 18 mai 2024, Saturday the 18th of May 2024. A bɛ bɛn silamɛya san jate, silamɛya san kalo 11 na. Bi ye a tile 10 ye, san 1445. An bɛ Zulkaada la. Zulkaada de ye silamɛya san kalo 11 na ye. N'o bɔla ye, Zulhijja bɛ na n'o ye silamɛya san kalo laban ye. Donc bi ye a tile 10 ye, san 1445. Le 10 11e mois 1445 de l'an musulman. Oustaz Berté, Ala ka waraba murutilen, karamɔgɔ sariyatigi Sikaso. Téléphone numéro 70 03 48 53. 70 fu ani saba, 48 50 Groupe Les Croyants. An mɛna an tɛ ka wajulu direct kɛ groupe sanfɛ, comme n bɛ k'aw ladɔnniya k'a yira k'a fɔ n tɛgɛ degunenba de don kosɛbɛ nin wagati ninnu na, ok, mais o t'a bali ni urgence minnu bɛ yen an b'a essayer k'olu dɔw traiter k'a don ɲɔgɔn na quoi, sinon an yɛrɛ tilala baara la safo selilen de kɔfɛ. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que n tilala baara la n ma dala hali n'a bɛ 45 minutes ɲuman bɔ, ok. Donc mais Ala bɛ min dɔn, Ala wasala seere ye quoi en fait. Est-ce que y'a faamu? Donc bi vocal in na, comme a b'a kalama cogo min na, diinɛ tɔn min b'anw bolo yan n'a fɔ ma ko Ansardine n'a ɲɛmɔgɔ ye Sherif Usman Madani Haidara ye. Ninnu ye tiɲɛni min ta ka ɲɛsin anw ka diinɛ ma, ani o bɛ ka ŋɛnɛya min siri ka ɲɛsin anw ka diinɛ ma, ŋɛnɛya ɲuman tɛ, ok, ŋɛnɛya ɲuman tɛ, o bɛ ka ŋɛnɛya min ta ka ɲɛsin anw ka diinɛ ma, o ma dogo silamɛya dɔnbaa si la quoi. Donc Haidara a n'a denw ani a ka kalandenw a n'a ka tɔn, à tout moment ninnu bɛ bɔ ka wale dɔ ta ka ɲɛsin soit Ala ma, walima kira ma, walima kuranna ma, walima silamɛya yɛrɛ ma de façon générale. O y'u ka ci de ye, o y'u delilako ye. Sharif Usman Madani Haidara a y'a ka Ansardine tɔn créé ko Ansarudin al-Islami, Ansarudin al-Islam, voilà, Ansarudin al-Islam, ko silamɛya dɛmɛ tɔn Ansardine, ok, o y'u ka tɔn créé k'a tɔgɔ da o de la. Mais mun de nana kɛ, ko in daminɛ na, on dirait que Ala ko de kun b'u kɔnɔ. Est-ce que vous voyez? On dirait que Ala ko de kun b'u kɔnɔ ko in daminɛ na. Mais mun nana kɛ, sira de nana bila. C'est-à-dire que Ala ko min kun bɛ yen, ani tɔn yɛrɛ kun créé la laɲini min kama, k'a fɔ ka Ala ka diinɛ jɔ, ka Ala ka diinɛ dɛmɛ, o nana bɔ tɔn ka laɲini na. Tɔn ka laɲini tɔ nana kɛ dɔrɔn Haidara n'a ka denbaya. À la grande surprise, tɔn min daminɛ kɛla ko ka Ala ka diinɛ jɔ, o tɔn nana yɛlɛma k'a kɛ ka Haidara n'a ka denbaya de jɔ. Ni Haidara n'a ka denbaya ye fɛn o fɛn fɔ, o ni Ala ta kɛla kelen ye o ni Ala ta ma kɛ kelen ye o, Ansardine ma o bɛ Haidara n'a ka denbaya de ta ka Ala ta bila. Ni Sherif Usman Madani Haidara,
ni ay kuma do fo walma ka wale do ke min ni qur'ana ta tekele walma min ni dina ta tekele ansardin maw o be ala tabla o be haydara de tata donc anana o de somi soro atumene kono ko ala bolo jaja ala bote nui soro ki utiliser ubi atumene kono ko ala bolo jaja ala bote nui soro ki utiliser atumene kono ko ala bolo jaja ala bote atumene kono ko ala bolo jaja ala bote ambal maw Sharif Usman Madan Haydara ay mawla nata ka ɲɛsin a yɛrɛ ma ni ala ko tɔgɔ de o kɛlen min kɛ maa minnu mako b'u ka lahara la minnu mako b'u ka kisi la u nana k'u ka nafolo cɛ k'a di Haydara ma mun nana kɛ on dirait que hakilina wɛrɛ de nana ye a la hakilina min ni o ni diinɛ ko tɛ kelen bile donc a ma maaw labila dɛ a m'a fɔ maaw ye a kun nana ala kama mais finalement ala ko t'ale ta la bile a m'o fɔ maaw ye dɛ a y'a bayɛlɛma ka kɛlɛ yɔrɔ yɛlɛma sisan ka kɛlɛ ɲɛfansi yɔrɔ yɛlɛma ka ɲɛsin silamɛya yɛrɛ de ma an b'o daliluw sɔrɔ a ka kuma caman bɛ yen an bɛna min jouer a n'a ka wale caman bɛ yen a min ta ka ɲɛsin anw ka diinɛ ma a laɲini tɛ foyi ye pour ka se ka silamɛya daji donc o b'o cogoya kelen fana na a ka kalandenw olu b'o cogoya kelen fana na a denw fana bɛ ten donc ni Sharif Usman Madan Haydara n'a ye kuma dɔ fɔ min ma kɛ tiɲɛ ye au lieu que a denw ka bɔ k'o latilen k'o di maaw ma silamɛya bonya tɔgɔ la dɛ a denw t'o kɛ dɛ o bɛ bɔ de ka a ka kuma jukɔrɔma don hali n'a sɔrɔla o bɛ ala de kɛ kalontigɛla ye k'o fa sutura hali n'a sɔrɔla o bɛ kuranɛ de kɛ kalo ye k'o fa sutura hali n'a sɔrɔla o bɛ silamɛya yɛrɛ de kɛ kalo ye ka kira kɛ kalontigɛla ye o b'o de préféré jango k'a fɔ k'u bɛ o fa ka kuma dɔ kɛ kalo ye abada lezi ni aw hakili b'a la ne ni Haydara den Tijani an ka débat sen fɛ ne ko a ma n ko ala ko kuranɛ kɔnɔ ko muminiw de ka baya kɛ donc o b'a yira déjà baya nana sɔrɔ maaw bɛ silamɛya la kaban donc baya tɛ se ka maa kɛ silamɛ ye a ye min kɛ ka ne jaabi o la parce que a b'a dɔn ni ne ka o kɛla tiɲɛ ye olu kɛlen k'a fɔ maaw ye ko baya de bɛ maa kɛ silamɛ ye o kuma in bɛna kɛ kalo ye bon pour que Haydara ka kuma kana kɛ kalo ye ani pour que ansardin maaw ka laɲini kana kɛ kalo ye donc a ko ne ma ko ala ko muminiw de kun don ko mais ko muminiw kun tɛ ko kafiriw de kun don kuma in ma fɔ k'an to kabakolo la dɛ kuma in fɔla k'an to dugukolo la wa a ma fɔ depuis l'an 702 ou bien l'an 804 ayi dɛ a fɔla 2020 ok donc ça veut dire k'a ma mɛn nin y'a san 4 dɔrɔn de k'a fɔ ko ala ko muminiw de don ko muminiw de ka baya kɛ ko ala ko ten ko mais ko muminiw kun tɛ ko kafiriw de kun don o bɛ mun yira o b'a yira k'a fɔ ala kun ko muminiw minnu don o ye kuma in ye kalo de ale ka jate la donc muminiw kun tɛ hali n'a sɔrɔ ala ko muminiw don ko muminiw tɛ munna muminiw tɛ parce que n'u o kɛla muminiw ye kaban a bɛna ye k'a fɔ ja baya tɛ maa kɛ silamɛ ye mais ja maa bɛ kɛ mumin de fɔlɔ ka sɔrɔ ka baya kɛ bon n'o kuma in sabatila olu ta bɛna kɛ wiya ye olu ta bɛna kɛ kalo ye pour que olu ta kana kɛ wiya ye olu ta kana kɛ kalo ye o ye ala de ta kɛ kalo ye k'a fɔ ala ko muminiw don ko mais muminiw tɛ ko kafiriw de kun don ça c'est juste entre parenthèses maintenant o b'o cogoya kelen de la ni Haydara ye kuma o kuma fɔ hali na Haydara bɔla bi k'a fɔ ko ala tɛ yen a nɔfɛmaw a n'a denw o bɛ bɔ au lieu que u k'a fɔ k'olu fa n'o karamɔgɔ filila o t'o kɛ dɛ o bɛ bɔ de k'a fɔ ko n'i y'a ye Haydara ko ala tɛ yen ko parce que c'est à dire qu'ils vont chercher à défendre leur père et leur guide, ok, même s'il faut traiter Dieu de menteur. Est-ce que vous avez compris? Donc o bɛ o mun na dɛ an bɛ fɛ k'o de kasa ci o nun na k'a yir'u la tellement façon dont ils sont décidément décidés de défendre leur père et leur guide, c'est de la même façon que nous sommes énergiquement décidés de défendre Allah et la religion musulmane. O décidé len no cogo min na ka Sharif Usman Madan Haydara défend hali n'a sɔrɔ o bɛ ala kɛ kalotigɛla ye cogo min an fana ala y'anw dilan k'an bila a kama de k'a kuma nɛ don an da k'a jafariya don an na k'a hakili duman di anw ma ok k'a kuma dɔn di anw ma n'an kuman'i la i tɛ se ka sigi i tɛ se ka jɔ ok an balimaw o kɔnɔna na ni tile filanin na Sharif Usman Madan Haydara a ka diinɛ kɛlɛ kɔnɔna na n'o y'a ka silamɛya kɛlɛ ye a ye déclaration dɔw kɛ
déclaration munu an ga essayer ka dɔ lamɛn an b'a daminɛ ale ta la fɔlɔ parce que a ka kalanden dɔ bɛ Côte d'Ivoire Laji Ahmed Tidiane Sangare o Laji Ahmed Tidiane Sangare ni aw hakili b'a la ne ni Sherif wala Tidiane Haidara den Tidiane an ka débat la o Laji Ahmed Tidiane Sangare de kun y'a arbitre ye donc ale de kun y'anw ka débat arbitre ye parce que ale fana Ansardine Mamour dɔ y'a tête yɛrɛ dɔ don ok d'accord donc Haidara bɔla ka déclaration dɔ kɛ déclaration minnu b'a yira k'a fɔ gafe min bɛ anw bolo yan n'o ye kuranɛ ye ko kuranɛ tɛ ko mais ko papier jalan de don est ce que aw bɛ ka faamu Haidara bɔla a y'o déclaration kɛ k'a fɔ kuranɛ min bɛ anw bolo yan n'an bɛ kan k'a kalan ko ala kumakan don n'an dan b'a la ko nin ye kuranɛ de ye nin gafe in nin ye ala kumakan ye ala kumakan de bɛ nin kɔnɔ Haidara bɔla a ma dogo maaw la dɛ k'a fɔ publiquement ko gafe min b'an bolo k'o ye zéro de c'est à dire que k'o ye a tɔgɔ di papier jalan de ye quoi ko kuranɛ tɛ est ce que a bɛ ka faamu donc an b'o yɔrɔnin lamɛn an b'o yɔrɔnin lamɛn a yɛrɛ ka kuma kɔnɔ fɔlɔ ok an k'o lamɛn an ka essayer k'o yɔrɔ lamɛn tan quoi vous patientez hein an ka essayer k'o lamɛn tan faamu dɛ ne ko a ye sugunɛ kɛ min ka kuranɛ tɛ ne ka kuranɛ bɛ n bolo a sugunɛ m'o sɔrɔ ne ka kuranɛ de ye ala ko an ka jɛnɛya dabila o bɛ ne dusukun na yan ala ko an kana suɲɛni kɛ o bɛ ne dusukun na yan ala ko an ka sinji tugu o bɛ ne dusukun na yan ala ko an ka hinɛ ɲɔgɔn na o bɛ ne dusukun na seli ye siɲɛ 5 ye o bɛ ne bolo a ye sugunɛ kɛ min kan ko kuranɛ tɛ a y'a kɛ papiye de kan o ma bi don i b'i voilà an balimaw aw bɔla k'a mɛn Haidara da c'est à dire que an bɛ ka ninnu dɔ jouer ten dɔrɔn yan'an bɛ jigili daminɛ quoi parce que n'a ma jouer a bɛ k'i n'a fɔ binganni de don ka sɔrɔ binganni tɛ est ce que a y'a faamu donc binganni tɛ an bɛ k'a jouer pour que aw ka dɔn an bɛ ka min fɔ dalilu de b'a la quoi donc dans ce cas an ka essayer dɔ wɛrɛw kan ka sɔrɔ yɔrɔ dɔ la ok on va essayer d'écouter an balimaw hali ni an ma dɔ wɛrɛ lamɛn hali n'an ma dɔ wɛrɛ lamɛn nin dama b'a bɔ mais dɔ wɛrɛ kan ka sɔrɔ ye min tɛ nin ye n bɛ k'o de ɲini tan n bɛ ka o de ɲini tan n bɛ ka o de ɲini tan voilà donc an tɛna an yɛrɛ sɛgɛn k'an bɛ dɔ wɛrɛ ɲini an bɛ an contacter nin kelen na ale ka côté fɛ ka kuma surunya Sharif Usman Madani Haidara a bɔla k'a fɔ sisan a ma dogo k'a fɔ ko ni maa min ye ɲɛgɛnɛ kɛ kuranɛ kan walima ni maa min ko i bɛ kuranɛ jeni ko o gafe min b'i bolo ko o tɛ kuranɛ ye ok o tɛ kuranɛ ye ko o ye papier jalan de ye est ce que a faamu donc Haidara bɔlen k'o déclaration min kɛ an bɛna taa a lajɛ kuranɛ de kɔnɔ sisan est ce que parce que ninnu yɛrɛ thème ninnu filɛ nin ye quoi c'est très compliqué pourquoi c'est très compliqué parce que c'est un faux débat c'est un faux problème il est très facile de résoudre un vrai problème qu'un faux problème ninnu fɛn ninnu filɛ nin ye c'est à dire que i t'a dɔn i b'a ta yɔrɔ min na quoi a ta ka go quoi i y'a ye ne ko sisan k'an bɛ taa lajɛ kuranɛ kɔnɔ sisan bon a dun kan bɛ ko min yɛrɛ bɛ yan k'o tɛ kuranɛ ye donc i b'a ye n'an y'an ta ale fɛ an yɛrɛ tɛ se ka nin thème in traiter quoi parce que an jɔyɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ dɛ an kan k'an appuyer yɔrɔ min kan dɛ an kan k'an sinsin fɛn min kan dɛ a y'o yɛrɛ de supprimer fɔlɔ a y'a essayer ka kuranɛ yɛrɛ de supprimer parce que ni ko gafe min b'an bolo ko kuranɛ tɛ ko papier don ça veut dire que i tɛ se n'i y'i ta ale fɛ i tɛ se k'a fɔ bilen ko kuranɛ quoi parce que ale bolo kuranɛ tɛ papier de don donc n'i nana fɔ k'i bɛna dalilu ɲini o kɔnɔ n'a nana f'i ye ko ale ma da o dalilu la parce que kuranɛ de tɛ papier de don i bɛna mun fɔ a ye mais an t'an ta ale fɛ quoi anw ti anw ta ale fɛ comme anw sɔminen bɛ ale la k'a fɔ anw ka diinɛ tiɲɛni de ŋɛnɛya b'a kɔnɔ anw ka diinɛ ɲagamuni de ŋɛnɛya b'a kɔnɔ k'ala ka diinɛ buruja k'a si ban pewu o de b'a kɔnɔ donc an tɛna sɔn o de ka ɲɛ sɔrɔ k'anw balolen to yen nous allons constituer un rempart implacable entre lui et l'islam anw bɛ kɛ ale ni diinɛ de ni ɲɔgɔn cɛ tarakogo ye a tɛ se ka anw dépasser fiyewu k'a bɛ se diinɛ ma c'est pas possible donc a y'o min fɔ sisan k'a fɔ gafe min b'anw bolo ko kuranɛ tɛ a ka défenseurs les avocats défenseurs de Cherif Ousmane Madani Haidara n'o ye Laji Ahmed Tidiane Sangare n'a ɲɔgɔnnaw ye depuis Côte d'Ivoire a n'a den Iba ok
a n'a tɔw olu bɔla ka Haidara ka o kuma in k'a soutenu k'a défend k'a yira k'a fɔ gafe min bɛ anw bolo yan ko kuranɛ tɛ ko papier jalan don bon Haidara y'o min fɔ kuma cɛjugu min fɔ ani o diinɛ nɛni kuma min fɔ ani o ala sɔsɔ kuma min fɔ olu ma bɔ ka kuma in lakilen dɛ bali olu bɔla k'a tɔ bɛɛ de c'est à dire olu nana nɔnɔ kɛ Haidara ka dɛgɛ tɔ de la ok yɔrɔ n'i ye nɔnɔ kɛ dɛgɛ la i b'a tɔ min ja donc Haidara ko kuranɛ tɛ ko gafe don c'est à dire que livre jalan don papier jalan don olu bɔla k'u ka soutien ta ka ɲɛsin o kuma in ma a den Iba ale bɔla mais n y'ale ka élément min sɔrɔ élément in kɔnɔna na a man ja a kɛcogoya man ja parce que a yɛrɛ kelen kumakan tɛ yen mɔgɔ wɛrɛ kumakan bɛ yen n tɛ fɛ ka mun jouer maintenant min ye a ka kalanden Laji Ahmed Tidiane Sangare depuis Côte d'Ivoire an bɛna ale de ta lamɛn an k'ale ta lamɛn. ta dusukun na miiri la nin tɛ kuranɛ ye bi kuranɛ tɛ sini a tɛ se ka k'a ye c'est pas possible parce que kuranɛ tɛ danfɛn ye kuranɛ ye ala mankutu dɔ de ye ala mankutu tɛ dan c'est incréé le Coran est incréé le Coran est divin si le Coran est divin la parole de Dieu si elle est incréée elle n'est pas créée oh là ce livre-là ne peut être le Coran parce que ce livre-là est créé. C'est une créature. C'est nous qui avons fait ça. C'est nous les humains qui avons façonné ce livre. Donc ça ne peut pas être le Coran. Voilà, an balimaw an ka segin a kan tan n k'a lamɛn. Nin tɛ kuranɛ ye bi kuranɛ tɛ sini a tɛ se ka k'a ye c'est pas possible parce que a bɛ ka kuma in fɔ vidéo de la dɛ a bɛ ka kuma in fɔ vidéo de la vidéo min na ni anw ɲɛ b'a la a bɛ ka gafe dɔ yira anw na n'o ye kuranɛ ye a bɛ k'a fɔ o gafe in ma ko kuranɛ tɛ bi kuranɛ tɛ sini ko wa ko nin tɛ se ka kɛ kuranɛ yɛrɛ ye wa min b'a kɔnɔ min b'a tɛgɛ kɔnɔ kuranɛ de don dɛ mais a ko kuranɛ de tɛ mais an bɛ tila ka na nin détail ye kɔfɛ an k'a lamɛn. Corona tɛ danfɛn ye Corona ye ala mankutu dɔ de ye ala mankutu tɛ dan c'est incréé le Coran est incréé le Coran est divin si le Coran est divin la parole de Dieu si elle est incréée elle n'est pas créée oh là ce livre-là ne peut être le Coran parce que ce livre-là est créé c'est une créature c'est nous qui avons fait ça c'est nous les humains qui avons façonné ce livre. Donc ça ne peut pas être le Coran. An balimaw nin ye Laji Ahmed Tidiane Sangare depuis la Côte d'Ivoire n'o ye Cherif Ousmane Madani Haidara ka kalanden dɔ ye a y'i kanto nin yɔrɔ in na k'a fɔ gafe min bɛ anw bolo ni anw bɛɛ b'a dɔn ni kuranɛ ye ko kuranɛ tɛ k'a sɔrɔ étant donné que a dun sɛbɛnlen don gafe in yɛrɛ kan ko al-Qur'anul Karim a sɛbɛnlen don kan ko le noble Coran. Ok, mais ça c'est entre parenthèses o tɛ daliluba yɛrɛ ye kosɛbɛ parce que a sɛbɛnlen don dɔrɔn n kan t'o yɛrɛ ma an bɛna taa don kuranɛ yɛrɛ de kɔnɔ kuranɛ aya minnu bɛ yen minnu bɛ kuma anw fɛ kuranɛ yɛrɛ ye mun ye kuranɛ bɛ mun fɛn de kɔnɔ kuranɛ yɛrɛ kɛcogoya ye jumɛn ye an bɛ t'o jaabi bɔ kuranɛ yɛrɛ de kɔnɔ ale bɛ ka gafe min yira dɛ k'o tɛ kuranɛ ye dɛ an bɛ taa lajɛ o gafe kelen yɛrɛ kɔnɔ dɛ n'a sɔrɔla ale bɛ ka gafe min yira ni kuranɛ don ni kuranɛ tɛ an bɛna dɔn Cherif Ousmane Madani Haidara a ye gafe min ta k'a yira diɲɛmaw la k'a fɔ k'a fɔla ko nin de ye kuranɛ ye ko nin tɛ kuranɛ ye ko nin ye papier jalan ye o gafe kelen in an bɛna don o gafe in de kɔnɔ ka taa lajɛ est-ce que o gafe in kɔnɔna na est-ce que kuranɛ kitabu don wa kitabu tɛ wa kuranɛ yɛrɛ mun fɛn de ye kuranɛ dilannen don dilancogo jumɛn de la ani kuranɛ ye mun de ye a bɛ fɔ mun de ma ko kuranɛ an bɛna don a kɔnɔ k'a bɛɛ wuguba sisan parce que an y'o de fɔ n'aw bɔla k'anw ka diinɛ nangari n'aw bɔla k'anw ka diinɛ tiɲɛ an bɛ bɔ k'aw boso ni dalilu ye diɲɛ bɛɛ ɲɛna a tɛ se ka firifiri. C'est clair? Nous sommes intolérants envers toute personne voulant détruire notre belle religion. On ne va pas te tolérer. Il y a fati an yɔrɔ ka ɲɛsin maa si ma maa min y'anw ka diinɛ tiɲɛni ŋɛnɛya siri. Musalaka tɛ anw yɔrɔ ka ɲɛsin maa si ma maa min y'a essayé k'i bɛ ɲagamu don anw ka diinɛ na. An b'i boso ni dalilu ye diɲɛ bɛɛ ɲɛna k'i da lɛfɛ kan. On va comprendre. Laji Ahmed Tidiane Sangare depuis la Côte d'Ivoire. E ko kitabu in gafe in ko kuranɛ tɛ ok ko kuranɛ tɛ écoute
Munna côté parce que i donna maa min sababuya la ani bi balo maa min ka lahɔrɔma la ani ye tɔgɔ sɔrɔ ni maa min ka lahɔrɔma ye ani ye bonya sɔrɔ maa min ka lahɔrɔma la o ye Sherif Usman Madani Haidara de n'i y'a ye donna bi Haidara de sababu don n'i y'a ye i bi balo bi Haidara de sababu don n'i y'a ye i bi bonya bi Haidara de sababu don n'i y'a ye i bɛ gilɛkibaw don k'i yɛrɛ cɛ Haidara de sababu don donc hakilima b'a faamu k'a fɔ n'i ye jɛgɛ ye baji jali kasi la ji ka manja tɛ koyi sabu jɛgɛ b'a dɔn ni baji jala ale jigi waru la ni baji jala ale mako sala donc o de kama n'i ye jɛgɛ ye baji jali kasi la a kana k'i kɔnɔ ko ji ka manja don dɛ ji ka manja tɛ jɛgɛ b'a dɔn ni ji tɛ ale mako sala di wa n'i ye kɔnɔ fana ye yiriba tigɛli kasi la a kana k'i kɔnɔ ko yiriba ka manja don dɛ kɔnɔ b'a dɔn de ni yiriba tigɛla ale jigi waru la donc ni aw ye ninnu ye ni défense qualité ninnu na o bɛ ka fɛn min défend o b'a dɔn can tɛ parce que a ye preuve min di hali i t'a dɔn i bɛ hakili don yɔrɔ sɔrɔ la cogo min na le Coran est incréé le Coran est incréé la parole de Dieu ne peut pas être créée i yɛrɛ t'a dɔn fɛn min de don on sait même pas ce qu'il veut dire au juste ok pourquoi a tɛ faamu parce que can de tɛ n'o tɛ depuis ne sigi kuma fɔ sisan mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ ko ne bɛ ka kuma min fɔ k'a tɛ ka faamu munna a bɛ ka faamu puisque ce sont des propos limpides clairs ok mais munna olu ta tɛ faamu o de la n'u bɔla a fɔ pour comprendre Haidara il faut être intelligent fo i ka kɛ hakilima de i ka sɔrɔ ka Haidara faamu i k'a kɛ tan i k'a kɛ tan bɛɛ tɛ se k'a faamu bɛɛ b'a kɛ tan bɛɛ tɛ k'a faamu o tuma a tɛ ka kuma maaw de fɛ wa e bɛ se ka kuma maaw fɛ cogo di ko maaw kan'i faamu kuma kun ye jumɛn ye n ko kuma kun ye faamu de ou bien ale ka faamuyali hakili de bɛ dilan dama de k'a don maa wɛrɛ la minnu b'a faamu n'i y'o ye kuma na dɔrɔn namara se b'a la n'o tɛ a bɛ ka kuma min fɔ chinois kan tɛ russe kan tɛ bamanankan de don aw tɛna se k'a fɔ anw ma ko anw m'a faamu anw m'a faamu o tuma aw ye bamanankan dɔ k'a kalan anw tɔw bɛ ka a tɔgɔ di chinois kan de fɔ aw ye wa n ko bamanankan kelen in de don a faamuna o mais a faamu cogo ɲuman ye min ye n'o de kɛla aw mako bɛ sa parce que aw b'a dɔn a damadaw la o de kama a faamu cogo ɲuman a b'o de dabiri ka sɔrɔ k'a tɔ kɛ bɛɛ t'a faamu dɛ i m'a faamu dɛ a y'a mɛn nka a m'a faamu a y'a to an ka dɔ mɛn a kana anw fili ka fara yɛrɛw kan ok donc la même chose Haidara ka kalandenw bɛ cogo min na a yɛrɛ fana denw bɛ ten de n'aw y'a ye ni Haidara bɔla ka kuma dɔ fɔ ka nkalon tigɛ ka wuya tigɛ k'a ɲɛsin anw ka diinɛ ma ni a den kelen tɛ se ka sɔrɔ min b'i tigɛ kɔrɔta k'a fɔ olu fa ye min fɔ nin ye wuya ye nin ye nkalon ye munna de parce que i b'a yɛrɛ ɲuman na n'i y'a ye olu dɔnna ni Haidara de sababu ye n'i y'a ye olu bonyana u bɛ bazɛnw don voiture ɲumanw b'u bolo ok u bɛ si so dagabanaw kɔnɔ o bɛɛ sababu ye Sherif Usman Madani Haidara de donc olu ɲinɛna k'a fɔ de sababu bɛɛ la sababu ye Ala de o ɲinɛna o de kɔ donc ɲɛ b'u fa ka hɛrɛ an'u ka karamɔgɔ ka hɛrɛ karamɔgɔ ka bonya karamɔgɔ ye bonya min s'olu ma karamɔgɔ ka lahɔrɔma ye hɛrɛ min s'u ma fo ka t'u ɲina Ala yɛrɛ kɔ donc mun nana kɛ hali ni karamɔgɔ ko Ala tɛ yen au lieu k'o ka bɔ k'a fɔ o tɛ tiɲɛ ye o bɛ bɔ k'o tɔ confirmer est ce que y'a faamu an balimaw an bɛna taa kuranɛ de kɔnɔ sisan an bɛ taa lajɛ comme Laji Ahmed Tidiane Sangare ale ko gafe min bɛ anw bolo ko kuranɛ tɛ c'est à dire que anw bɛ ninnu dalilu dɔw di ten dɔrɔn quoi n'o tɛ hali n'i ye nin fɔ maa ye maa min t'a yɛrɛ kalama hali n'i ye nin fɔ fatɔ ye n'i ye nin fɔ lagalagatɔ ye a b'a dɔn ko c'est à dire e ka nin kuma ninnu jɔ ale ka taa ci fɛ quoi parce que munna e bɛ ka gafe ta k'a yira a sɛbɛnlen don gafe yɛrɛ kan ko déjà ko Kuranul Karim o ye kelen ye deuxièmement olu yɛrɛw ye gafe in reconnu kɔrɔlen ko kuranɛ don o kɛra siɲɛ caman a Sherif Usman Madani Haidara wo a denw wo a ka kalandenw wo a nɔfɛmaw wo u bɛɛ sɔnna daminɛ de la ko gafe in ye kuranɛ de ye o sɔnna o ma daminɛ na o kun ye tuma min na o kun bɛ Ala nɔfɛ o kun ye tuma min na o kun bɛ fɛ ka diinɛ jɔ ok maintenant mun nana kɛ u nana bɔ Ala kɔ tuma min na ka jɔ diinɛ yɛrɛ supprimer kan o nana ban o gafe kelen na ko kuranɛ tɛ sinon kunun kuranɛ kun don an b'o kuma dɔw lamɛn ne b'aw hakili lajigi Sherif Usman Madani Haidara don min kama n'a ye alimami 500 ou bien alimami 200 wele CIB la Centre Islamique de Bamako Malien est ce que an bɛ kɛ en 92 ne ma fili nin y'a san 32 de ok Sherif Usman Madani Haidara o kɛnɛ in kan ye alimamiw kun bɛ kɛnɛ kan a ye gafe dɔ kɔrɔta k'a yira maaw la Haidara
o gafe in o ne bɛ fɛ k'a dɔn o kun ye gafe jumɛn de ye e kun ye tɔgɔ jumɛn de wele la o don gafe min n'i y'a kɔrɔta k'a yira alimamuw la k'a fɔ ala ko ni minnu ma kiiri tigɛ ni kuranɛ olu ye kafiriw de ye gafe dɔ kun b'i tɛgɛ kɔnɔ ye o kun ye gafe jumɛn ye papiye gansan wa o don tɔgɔ kama e ma gafe in wele ko kuranɛ don wa i y'a wele ko kuranɛ don k'a ta k'a yira diɲɛ bɛɛ la ko maa y'i dɛmɛ o i bɛ nin ta maa m'i dɛmɛ o i bɛ nin ta tuma min na i nana ka na ala janfa ka layidu fu ta ala ye ka dɛsɛ k'a tɛmɛ parce que ko ala ma i ko de ko maa sɔnna o maa ma sɔn ko ala ka k'i seere k'i bɛ kuranɛ ta i y'a fɔ ten wa i m'a fɔ ten i y'a fɔ ten kuranɛ ta fɛ wa a ma ta bon a tabaliya kana k'a la problème yɛrɛ ye mais e ma se k'a ta e ma se ka fɛn min ta maintenant i bɛna k'i bɛna o de supprimer a dɔn kɔni ni bolokoli ma bɔ bilakoro kɔni ka bɔgɔ kɔni kan ka d'a ma ok ni tigɛ tɛ sɔrɔ bɔrɔ bɛ di o n'i ma se k'a ta ne hakili la i b'a to yen de ka n'a dɔgɔya mais ni e nana e ma se ka a kɔrɔta e nana sisan k'i b'a supprimer ko kuranɛ yɛrɛ tɛ ko papiye jalan don n'i ko maa ma ko papiye jalan don o bɛ mun yira o b'a yira kuma minnu b'a kɔnɔ o ye kuma gansan de kumaw tɛ kuma min bɔra ala yɔrɔ c'est ce que ça veut dire implicitement de façon indirecte n'i ko ko papiye jalan de don o bɛ mun yira o kɔrɔ ye comme papiye fu don déjà donc kuma fu de b'a kɔnɔ ala kuma kan tɛ c'est ce que ça veut dire implicitement ok mais on va vous mettre sur les rails ici inchallah an balimaw an bɛ min kɛ an bɛ taa kuranɛ de kɔnɔ sisan an bɛ taa lajɛ kuranɛ kɔnɔ ala ye mun fɔ kuranɛ ma ala ko kuranɛ ye mun ye ala ko kuranɛ bɛ mun fɛn kɔnɔ kuranɛ kɔnɔ a suran 56 aya 77 78 79 80 ok kuranɛ suran 56 aya 77 78 79 surat 56 verset 77 78 79 80 81 alors cogo di أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم إنه لقرآن الكريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. Traduction en français. Sourate 56, versets 77, 78, 79, 80, 81. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. C'est certainement un Coran noble dans un livre bien gardé, dans un livre bien gardé, dans un livre bien gardé, dans un livre bien gardé. C'est certainement un Coran noble. Ça, c'est 77e verset. Verset 78. Dans un livre bien gardé, fi kitabin maknoun. Dans un livre bien gardé. L'Hadj Ahmed Jan Sangari, depuis la Côte d'Ivoire. Quand Dieu dit ici que le Coran est dans un livre bien gardé, est-ce que le mot livre est ressorti ici dans ce verset ou pas? Bien sûr. N'est-ce pas, le Coran est dans un livre bien gardé, non? Oui. Qu'est-ce que c'est qu'un livre? Un livre en Bambara, c'est pas gaffé? Ce que tu nous as montré, ou bien ce que tu as montré aux gens là, c'est pas un livre? C'est bien sûr un livre. Mais c'est pas Dieu qui vient de dire ici que le Coran est dans un livre bien gardé? Bien sûr. Ok, on continue la lecture. Que seuls les purifiés touchent. Verset 80. Verset 77, 72, 79, je veux dire. Verset 79. Que seuls les purifiés touchent. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le Coran est dans un livre. Et ce livre-là ne doit être touché que par les purifiés, ceux qui sont purs. Les impurs ne doivent pas les toucher. Ok? Et si ce n'était pas quelque chose qu'on pouvait toucher, est-ce que Dieu allait dire ici que dans un livre, bien gardé, que seuls les purifiés touchent? Façon dont vous voulez détruire la religion, en disant que le Coran, le livre là, ce n'est pas un Coran, que le Coran se trouve dans le cœur. Mais si c'était vrai, ce que vous dites, Dieu n'allait pas dire ici que seuls les purifiés touchent. Seuls les purifiés touchent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut les toucher. Et c'est un livre, bien sûr. Ok? Donc, continuons la traduction. Tanzilun min rabbil alamin.
C'est une révélation de la part du Seigneur de l'univers. Est-ce que vous voyez? Donc, nous ressortons ici que le Coran se trouve dans un livre bien gardé. Le Coran se trouve dans un livre bien gardé. OK? Que seuls les purifiés touchent. Dieu dit également que c'est une révélation de la part du Seigneur de l'univers. Ensuite, verset 81, Dieu dit, est-ce donc, ou bien est-ce ce discours-là que vous traitez de mensonge, Sharif Ousmane Madana Aidara et ses disciples, Sharif Ousmane Madana Aidara et sa famille, est-ce le livre d'Allah, le Coran, que vous traitez de mensonge? Est-ce ce livre-là que vous traitez de mensonge? Vous allez trouver Dieu là-bas. Et bien avant l'au-delà, Allah va vous humilier ici bas avant l'au-delà. Traduction en anglais. Chapter number 56. Chapter number 56. Verset number 77, 78. Okay, 80, 79, 80, and 81. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. It's indeed a glorious Quran in a well-kept book that can be read by those who are clean. Okay? It has been revealed by the Lord of all the worlds. So, why do you dissimulate this revelation? Ala ko yandi ko Qur'ane ale ala ye Qur'ana gilan k'a don gafe de kɔnɔ ale ala ye Qur'ana bila gafe kɔnɔ gafe min gardelen de don gafe min ni a tangalen de don gafe min ni maa si man kan tɛ ka maga gafe in kan fo n'a ɲɛ bɔla maa sanumaw la maa nɔgɔtɔ kana maga a kan ko gafe in bɔla ale ala yɔrɔ n'o de ye Qur'ana ye Qur'ana in a bɛ gafe de kɔnɔ gafe min ni maa tɛ se ka maga a la fo n'a ɲɛ bɔla maa sanumaw la k'a bɔla ala de yɔrɔ. Est-ce ce discours-là que vous traitez de mensonge? Ko yala o kumakan minnu ni ala y'o jigi k'o bila gafe kɔnɔ o kafiri jumɛnw de bɛ yen minnu bɛ na k'aw bɛ ɲagamu don o kumakan ninnu na ko yala a jɛlen tɛ wa? Diinɛ tiɲɛna jumɛnw de bɛ yen diinɛ burujala jumɛnw de bɛ yen diɲɛ ɲinina jumɛnw de bɛ yen ni duga ɲinina jumɛnw de bɛ yen nafigi jumɛnw de bɛ yen k'aw bɛ na k'aw b'o kuranɛ in kɛ kalo ye ni dalu jumɛn ye o dalu t'aw bolo. Donc dans ce cas nin ye kuranɛ ye a suran 56 aya 77 78 99 81 kuranɛ suran 56 aya 77 ka taa bila 81 an balimaw an y'a ye yan k'a fɔ ala ko ale ye kuranɛ bila gafe de kɔnɔ gafe min ni a garantilen don gafe min ni maa man kan tɛ ka maga a kan fo n'a ɲɛbɔla maa sanumaw la. Sharif Ousmane Badara Aidara i ye gafe min yira n'o ye kuranɛ ye ko kuranɛ tɛ yala o ni nin kuma in bɛ ɲɔgɔn ye wa ani nin kuma in tɛ ɲɔgɔn ye? Bon n'a ni nin kuma in tɛ ɲɔgɔn ye yala o e de ta ye tiɲɛ ye wa tari ala de ta ye tiɲɛ ye? Ɔ e ta bɛ se ka kɛ tiɲɛ ye i ka maaw de bolo parce que hali ni k'olu ma ko ala tɛ yen o bɛ tigɛrɛ fɔ mais anw sa anw b'a dɔn e ta in ye wuya de ɔ o wuya in dalilu an bɛ t'o ɲini e yɛrɛ ka kumakanw la. Ok, mais yan'an ka se yen an bɛna aya 2nan fara a kan. Laji Ahmed Tidiane Sangare i ye gafe ta k'a yira ko kuranɛ tɛ ala dun bɔlen filɛ k'a fɔ anw ye ko kuranɛ bɛ gafe de kɔnɔ gafe min ni maa tɛ se ka maga la fo n'a ɲumanla maa sanumaw la yala o e de ta ye tiɲɛ ye wa tari ala de ta ye tiɲɛ ye? Ɔ e tɛna se ka kɛ tiɲɛ ye ansarili maaw de bolo mais anw b'a dɔn k'a ye wuya de tigɛ. Ok, aha n'an bɔra yan an bɛ taa kuranɛ aya 2nan na o kuranɛ aya 2nan o ye kuranɛ suran 5 aya 48 kuranɛ suran 5 aya 48 ala ko cogo di? أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله من الحق ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. Ok, on répète la traduction. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق.
Ok? لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاج ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Traduction en français, Sourate 5, verset 48. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. Et sur toi, Mahomet, nous avons fait descendre le livre avec la vérité pour confirmer le livre qui était là avant lui et pour prévaloir sur lui. L'Hadj Ahmed Tizan Sangaré, depuis la Côte d'Ivoire, il faut bien écouter. Vous êtes très minime pour vous comparer à Allah. Vous êtes très minime pour vouloir éteindre la lumière de la religion d'Allah. Vous ne pouvez pas et vous ne pourrez jamais. Dieu dit ici, et sur toi, Mahomet, Mohamed, nous avons fait descendre le livre avec la vérité. Le livre avec la vérité. Nous avons fait descendre le livre. Le Coran, c'est un livre. Le Coran, c'est un livre. OK? Tout document qui contient la parole d'Allah, c'est-à-dire le Coran, est appelé Coran. Que ce soit en version électronique, je veux dire, en version électronique, ou bien en version papier, ou bien en version, autre version, tant que ça contient la parole d'Allah, c'est-à-dire le contenu du Coran, on l'appelle le Coran. On peut le trouver dans un téléphone, on peut le trouver dans un PC, OK, portable computer, ordinateur. On peut le trouver dans une tablette, comme on peut le trouver dans un livre. C'est toujours le même Coran. Mais ce sont les modalités d'emploi ou d'usage qui peuvent seulement les varier. Et quand un papier comporte le Coran, on l'appelle comment? Ce n'est pas un Coran, c'est un Coran. Si on écrit une lettre sur un papier, on l'appelle comment? On l'appelle lettre. Sur le même papier, si on écrit convocation, et le papier va changer de nom. Au lieu d'une lettre, ça va être voici la convocation, alors que c'est un papier. Et si c'est une lettre, on dit que voici la lettre, alors que c'est le même papier. Si c'est un code, on va dire que voici le code, alors que c'est le même papier. OK? Si c'est un chèque, on va dire que voici un chèque. C'est toujours le même papier là. Membre d'Ansardine, c'est toujours le même papier. Ce n'est pas le papier qui est compté ici, c'est le contenu. Il ne faut pas nous prendre pour des idiots. Un papier n'a pas de valeur. Mais qu'est-ce que le papier contient? C'est ça la valeur du papier. OK? Sinon, un mandat de dépôt, ça s'écrit sur un papier là. Un mandat d'arrêt, ça s'écrit sur un papier. Un mandat d'amener, ça s'écrit sur un papier. OK? Donc, la même chose, c'est toujours le même papier. Mais ce sont les contenus qui varient. Et le papier est appelé suivant les contenus. On continue la traduction là. Dieu dit que sur toi, Mahomet, nous avons fait descendre le livre avec la vérité. Quel est le livre ici dont Dieu parle? Ce n'est pas le Coran, c'est le Coran. On continue la traduction. Pour confirmer les livres qui étaient là avant lui, c'est-à-dire l'évangile, la Torah, ok, et pour prévaloir sur lui. Juge donc parmi eux d'après ce qu'Allah a fait descendre et ne suis pas leur passion loin de la vérité qui t'est venue. À chacun de vous, nous avons assigné un plan et une législation à suivre. Si Allah avait voulu, certes, il aurait fait de vous tous une seule communauté, mais il veut vous éprouver en ce qu'il vous donne. Alors concurrencez-vous donc dans les bonnes œuvres et c'est vers Allah que sera votre retour à tous, puis il vous informera de ce en quoi vous divergez. Ambelmao. Pour ka kuma ban, ala ko ale gafe de jigi Muhammadu kan. Gafe min ni ala ya jigi Muhammadu kan. Ne bɛ fɛ ka Sherif Usman Madani Haidara de ɲininka. Yala gafe in ye mun de ye? Papier wa? Ala ko ale ye gafe kɔni jigi Muhammadu kan. Fɛn jumɛn de jigila Muhammadu kan? Kuranɛ tɛ de? Kuranɛ don. O kuranɛ in bɔla kuranɛya la don jumɛn de ka kɛ papier de? Est-ce que o papier jalan o, est-ce que valeur bɛ papier jalan na wa? Il y a des papiers vierges. Papier jalan bɛ yen o, sɛbɛnni t'olu kan o. Est-ce que vous comprenez là? N'i ye papier jalan san, n'i ma sɛbɛnni k'a kan, o de ye papier fu ye o papier gansan ye o, c'est-à-dire valeur foyi t'ale la fɔlɔ, ale ye papier dɔrɔn de ye. N'i ye cahier fana san, n'i ma sɛbɛnni k'a kɔnɔ, a fɔ mais un cahier vierge, un papier vierge, une feuille vierge, ça n'a pas
comment dirais-je là, ça n'a pas de nature. Mais quand est-ce que le papier aura de valeur? Ce que le papier là va contenir, va porter, c'est ça la valeur du papier. Sinon, le papier à l'état naturel n'a pas de valeur. Ce n'est qu'un simple papier. Papier jalan, na fanta ale là. Mais ni na sebel de kaka, abila gede, ningone papier mais mon baka. Et puis sur papier donc convocation de baka. Sharif Ousmane Madana Aidara, si il t'arrive une fois que tribunal est papier blakati iwele, walma, que gendarme est papier blaka, convocation blakata dima, nous nana est papier de dos. Oh, nous nana eka fara eka boko non, kuma nana foye ku nana papier jalani. Ibi na do automate ko ja. Ni sebeli kala papier kakaba, atike papier jala ebele. Mais sebeli mi baka, papier en trois bewele au delà. Na sur la convocation de papier ka, a fo ko hon convocation flani. Ate fo ko hon papier flani. Na sur la lettre, no de papier ka, ate fo ko hon ko papier flé. A fo ko hon ko lettre flé. Et c'est bien femme. Donc sebeli mi bekel papier ka. Papier bo sebeli ne tokota. Vous voyez non? Ne veux pas expliquer à ou de notre nous parce que mimbe nous non fait ateke ou la quoi. Domi kama ne danga do Shérif Ousmane Madana Edraka anaka mau ambali mau akela sani mena jonu hakli bala akela munu nyana ulu ya sheri ne ma fo awe ngo danga te nunje wa ngo Musa e danga min do farauna kan on o danga kele de duka tanke o ma nga dina cheni dabla tanke o continuer na nai ngo ala kana sege ko no ye fiu o sege wate ka taa bɛɛ o don ne jahanama kɔnɔ ma ne y'a danga don amadu ɲado a minɛna wa a ma minɛ n'a minɛna n'a ma minɛ o jaabi bɛ aw yɛrɛw bolo wa o bɛ se min kan n'o continuera ta tɔ bɛ juga ka taa o de kama a b'u ye wagati bɛɛ o bɛ fɛn dɔ kɛ fɛn min i yɛrɛ tɛ se ka da la ko dɔnni min bɛ sɔn ka bɔ dɔnni b'a da parce que o gansanlamaw tɛ o anw ɲɔgɔnna mana danga don maa kan i b'i sigi de ok mais ça c'est juste entre parenthèses et je passe an ka tɛmɛ n'an ka tɛmɛ yɛrɛ yɛrɛ ye an balimaw k'a fɔ aw ye gafe min bɛ anw bolo kuranɛ dɔ bi kuranɛ dɔ sini o dalilu ye min ye an y'o dalilu bɔ kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ sisan k'o di aw ma mais comme u yɛrɛw ko ko kuranɛ tɛ an ka taa u yɛrɛw lamɛn n'an y'u yɛrɛw lamɛn ni kuranɛ don ni kuranɛ tɛ an bɛna dɔn parce que olu ka kuma ninnu caman ye phase A ni phase B de o b'a fɔ fɛn dɔ tɛ fɛn dɔ ye kunun o b'a fɔ ko fɛn kelen o fɛn kelen bi donc an k'u lamɛn an k'u lamɛn an k'u lamɛn i bolo da kuranɛ de kan siga t'a la tu mariya bon sisan ansaru yɛrɛ de y'a ye an ti maa reçoit bilen ayi f'i k'i bolo da kuranɛ kan k'i kali ma mɛn e ka segin a kan tan f'i k'i bolo da kuranɛ kan k'i kali i nakun ye nin diinɛ in dɛmɛli ye wa i ni ani ka nafolo a kɛra ten Allahu Akbar gundo t'a la ayi o t'a la maa o maa bi don i b'i bolo da kuranɛ de kan siga t'a la ka nin layidu in ta ni n ka nafolo tiɲɛ ma mɛn e ka segin a kan tan maa o maa bi don i b'i bolo da kuranɛ de kan siga t'a la n balimaw voilà an balimaw nin ye Shérif Ousmane Madana Aidara ye ça c'est le Nouveau Testament ou bien l'Ancien Testament, je ne sais pas. En tout cas, c'est une nouvelle version quand même. Parce qu'à l'époque, k'a fɔ anw ye ko gafe minnu b'an bolo ko papier de ko kuranɛ tɛ a dun bɔlen filɛ k'a fɔ sisan k'olu ka tɔn ansardine maw ko n'o bɛ fɛ ka don u ka tɔn na k'o bɛ t'o tigɛ da kuranɛ de kan k'u kale Aidara o bɛ tigɛ da min kan ka kale o ɔ a kɛla kuranɛ ye o yɔrɔ de la a kɛla kuranɛ ye o yɔrɔ la munna de parce que o yɔrɔ ye ka garanti ye parce que n'o ye tigɛ da ni k'u ma dama ko papier jalan don o tɛn'o ka kale ta sɛbɛ la mais ni k'u ma ko kuranɛ don donc o b'a dɔn kuranɛ ye fɛn min ye o b'o dɔn o de kama o bɛ t'u ka nafolow saraka k'u ka nafolo kasara e yɛrɛ ko nin yɔrɔ in na ko o nana diinɛ dɛmɛni kama i y'a modifié o mana diinɛ dɛmɛni kama e b'a dɔn pɛrɛ i ni ala cɛ k'i ka mɔgɔw tɛ tigɛ da kuranɛ kan ka kale k'o bɛ diinɛ de jɔ n'u ka nafolo ye abada o bɛ tigɛ da kuranɛ kan de ka kale ko o ni n'u ka nafolo ye Haidara n'a ka denbaya ta ye o de ye tiɲɛ ye i ye min fɔ o ye wuya de k'a fɔ ko i ka maaw ansardi maaw bɛ tigɛ da kuranɛ kan ka kale ko olu b'u ka nafolo kɛ ka diinɛ jɔ o ye nkalon ye o tɛ tiɲɛ ye o b'u tigɛ da kuranɛ kan ka kale de k'a fɔ o ni n'u ka nafolo ye e n'i ka denbaya ta ye
ni chante boy ka chan fo mawi aw bolo de kan ta kalama ok donc anga to lame bon sisan ansaru yɛrɛ de y'a ye an ti maa reçoible f'i k'i bolo da kuranɛ ka k'i kali ma mɛn e ka segin a kan tan f'i k'i bolo da kuranɛ ka k'i kali i nakun ye nin diinɛ in dɛmɛli ye wa i ni ani ka nafolo a kɛra ten do t'a la o t'a la maa o maa bi don i b'i bolo da kuranɛ de kan siga t'a la ka nin layidu in ta ni n ka nafolo tiɲɛ ma mɛn e ka segin a kan tan maa o maa bi don i b'i bolo da kuranɛ de kan siga t'a la n balimaw voilà ne hakili la an balimaw ni kiri banna o comme ne taara dalilu ɲini fo kuranɛ de kɔnɔ ne taara yɔrɔ jan kojugu n'a kun ye ne ja dɔrɔn Haidara ko yɔrɔ min ma ko kuranɛ tɛ ko kuranɛ ye papier jalan de ye ko kuranɛ yɛrɛ yɛrɛ tɛ ko papier jalan don an kun b'o bila ɲɛfɛ dɔrɔn n'an tilala a nana fɔ yɔrɔ min na ko kuranɛ yɛrɛ yɛrɛ don ko olu ka maaw bɛ taa tigɛ da ka kale an bɛ sin k'o d'a kan depuis yen na aw b'a dɔn ninnu gansanlama tɛ quoi e ja Ustaz Berete ka danga man ɲi ja ni Ustaz Berete ye danga don i kan ja i bɛ kɛ yeko fila de ja ni Ustaz Berete ye danga don i kan i yɛrɛ bɛ kuma i ka kalandenw cɛla o kuma bɛ sulu o bɛ k'i n'a fɔ ka tigɛ ɲɔgɔn kunna k'o kule ja ni Ustaz Berete y'i danga ja i bɛ kuma i denw cɛla o yɛrɛ maloyalen de don parce que o y'a ye u fa bɛ kan ka min fɔ nin ye wuya ye mais o tɛ se ka foyi kɛ a dun t'a yɛrɛ kɔlɔsi aw de tagala ka taa plainte kɛ ne kan tribunal la mun kama foyi kama tɛ ni ala ko tɛ parce que aw bɛ kan ka diinɛ tiɲɛni min kɛ an bɛ kan ka wuya min tigɛ anw bɛ kan ka bɔ k'o can fɔ maaw ye aw tɛ se k'an kunbɛn ni dalilu ye o dalilu t'aw bolo sabu diinɛ tiɲɛna ani diinɛ jɔla olu tɛ se ka ɲɔgɔn kunbɛn a da man di diinɛ tiɲɛna na a taara wakili kɛ tribunal yɔrɔ de pour que u bɛ se ka Berete ka ko ban k'a don kaso la parce que a bɛ kan ka diinɛ caman min fɔ o bɛ se ka dabila cogo min ok a y'a ta kɛ a tɔ tora ala ta ye an balimaw nin y'a Haidara ka version ye comme nin yɔrɔ in na a y'a yira ko gafe min bɛ yen ko kuranɛ don comme a kun ko aw ma ko kuranɛ tɛ mais a kɛla kuranɛ ye tuma jumɛn a kɛla kuranɛ ye tuma min na ale ka nafolo ani maaw bɛ n'o tigɛ dali min kɛ k'u kale k'a fɔ ni n'u ka nafolo ye Haidara ta ye donc gafe in kɛla kuranɛ ye o yɔrɔ la yen mun n'a kɛla kuranɛ ye parce que n'a kɛla kuranɛ ye maaw bɛna siran k'u ka nafolo bɔ k'a di parce que a b'u kunna k'olu kalela kuranɛ de kan mais si jamais a kun k'u ma k'aw bɛ ka na o tigɛ da min kan nin tɛ kuranɛ ye dɛ nin ye papier jalan de ye est ce que maaw tun bɛ siran bele wa maaw tun tɛ siran parce que a fɔlɔ ye ko papier don ko kuranɛ tɛ donc on comprend ici que yɔrɔ min na ni ale ka nafolo bɛ sɔrɔ o sira fɛ gafe in bɛ kɛ kuranɛ ye o yɔrɔ de la mais ni yɔrɔ min na ni diinɛ bɛ arranger walima ni diinɛ ka tɔnɔ bɛ sɔrɔ yɔrɔ min a b'a bɔ kuranɛya la k'a kɛ papier jala ye donc kuranɛ kɛla Haidara bolo i n'a fɔ nɔn si de ni ale ka nafa sɔrɔ yɔrɔ sela a bɛ kɛ kuranɛ ye là à ce niveau là a b'i profiter o fɛ ka nafolo cɛ ka k'a kun maintenant ni a nana se diinɛ yɛrɛ ka yɔrɔ ma a b'a bɔ kuranɛya la a b'a kɛ papier jala ye k'a valeur bɔ a la Haidara e bolo de k'anw bɛna an ka diinɛ to e bolo tan ni kulonkɛ in na Sharif Usman Madani Haidara e bolo de ko bɛɛ bɛ se ka siran e ɲɛ jamana kɔnɔ e tɔgɔla kuma tɛ se ka fɔ i tɔgɔla kuma tɛ se ka wuli nous sommes les hommes spéciaux d'Allah les combattants spéciaux d'Allah les défenseurs spéciaux d'Allah anw tɛ siran maa ɲɛ ko jama b'i kɔ anw tɛ siran maa ɲɛ k'i ye faama ye anw tɛ siran maa ɲɛ k'i ye nafolotigi ye ala ye anw bila a ka ci de kama wa ci in an b'a lase k'a fɔ ala yɛrɛ nimisi ka wasa a k'a dɔn ko ja ale ka jɔnw bɛ yen jɔn minnu ni o bɛ se ka kuma ka ko kɛ ka ala nimisi wasa an y'o cɛw de ye hali ni a fɔlen kɔfɛ n'an bɛ sa an bɛ fɛɛrɛ saya de ma ça ne va pas continuer comme ça ok e t'i dan tɔgɔ la ala ye k'a fɔ ko n'i ye fɛn fɛn kɛ bɛɛ k'a ɲɛ tugu a kan a tɛ kɛ dɛ ça ne va pas se passer ainsi hein n'i ye fɛn min kɛ n'a ni diinɛ taara fankelen point barre mais n'i ye fɛn fɛn kɛ n'a ni diinɛ bɛ taa fankelen a bila i kunna on va sortir on va intervenir ni min bɛ kɛ o de bɛ kɛ ni Haidara ka version ye an ka taa a ka défenseur ka version an ka t'o lamɛn et on va chercher à arrêter parce que l'essentiel on l'a déjà eu an ka nin lamɛn ok an ka nin lamɛn an ka to ansar din n'i bɛna don ansar din na i bɛ n'i tigɛ da kɔrɔna de kan nin papier n'i ye nin an ka to ansar din
Ni bina do ansar dinna ibini tike da corona de kan ibini tike da corona de kan an ga to ansar din ni bina do ansar dinna ibini tike da corona de kan ibini tike da corona de kan. Voilà, donc ni Ladj Ahmed Tidiane Sangaré dit, et c'est le même système, hein. Ils ont tous la même technique, puisque c'est le même guide qu'ils suivent. Au bébé nyebe makele de là. Au makele mana fochu au ba fochu. Au makele mana focha au ba focha. Ok? Donc, comment il y a eu comment nous te sais quoi. Ce sont des propos qui ne sont pas, qui font pas bon ménage. Des propos cacophoniques. Au ba fochu yen fait, au ba focha yen fait. Ladj Ahmed Tidiane Sangaré. Anya ka kuma mi lame akode ko Qur'ana inti ko gafe inte Qur'ana yi. Ama fote wa à côté ko livre de do. Ok? Parce que yoro la Aïdara fana ko livre do da ale fana yitu kano fe kata. Donc nous na Aïdara ta kon kembe na Aïdara yesra nyumata obe nyumata na jukumata obe jukumata. Ali utanye yini. Est-ce vous voyez? Oh, à notre grande surprise, Ladj Ahmed Tidiane Sangaré kele ne flani ka fon yi ko luka ton ansardin ko ne bina do ala kibiti tiga da Qur'ana de kan. Ladj Ahmed Tidiane Sangaré o gafe ingela Qur'ana e tuma jumebele ou bien gafe mi ira maula ko Qur'ana te o gafe kele nete o gafe kele no donc ni tiga bena da Qur'ana kan aw kan na folo be soro sara min fe gafe mi ka Qur'ana e o tuma maw bena tiga da aba fo maw ka ina tiga da Qur'ana ka kakale aba kan na folo che ka di awma amba du o de te wa parce que Aïdara be dota adeum be dota aw munu fana placer de no amunu ba no fe parce que aw be balon de la ala neni dina bourja aw be balo de la. Bon, vous allez nous trouver sur votre chemin sans doute. C'est comme le voleur et le policier, hein? Ok? C'est comme le voleur et le policier. Le voleur attend toujours le policier sur son chemin. Ni aw fana de bi aw be ka balo nga dina bourja de la aw fana bi an sura ka sara kan te kishnyo ma fiu sabe duguma seme duguma ulti kishnyo ma an fana de bi ala ya on bla spécialement anga ka dina défense d'état hal na on be sadi. Donc dina tchena o koni wa an ulu tikisi nyongo ma fiu c'est pas possible wa antisra bla unya antisra unya sabo anjigi ka anja ka fari. OK? Ladj Ahmed Tidiane Sangaré. Donc on reconnaît, on voit ici que mi fo ka fo ko Qur'ana ko gafe ko Qur'ana te ko livre jalando papier jalando amba do ko de wiya ya parce que ko kaka mo be ta tege da mi ka ko Qur'ana e dun ka be o gafe kele nema. OK? Donc ambalmawo vous voyez que c'est très grave. À tout moment, Shérif Ousmane Madana Aïdara, Anaka Kalandéon, Obeni Wale Indelade, Wakati Be, Obebo, Abenafo, 100 de doigts, ou bien 100 benata de doigts. On ne sait pas finalement. On ne sait pas finalement. On a la main. Parce que ko Qur'ana de y'a f'i ye ko ni maa min tɛ seli kɛ an balima minnu bɛ ka miiri hali bi ko Qur'ana ye diɲɛ dabaga dɔ de ka kumakan sɛbɛnnen ye ko fɛn nafama de don ko fɛn ɲɛnɛma de don kuma min bɛna le fɔ nin t'anw ka kuma ye dɛ nin bɔra aw yɛrɛ ka karamɔgɔw da. Asilamɛw o y'a sɔrɔ Qur'ana min bɛ a ka ca Qur'ana 100 ye sini si tɛ ala ne m'a dɔn ko silamɛw bɛ nin kalama Seydina Usmane y'a Qur'ana bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a jeni k'a bɛɛ jeni kɛra kojugu Qur'ana dɔ jeni na dara k'o ye nkalon Qur'ana ye kɔni mais a b'anw ka karamɔgɔw kɔnɔ ko Qur'ana min filɛ an bolo papier la nin ye ko nin yɛrɛ de ye ala yɛrɛ nɛ kumakan ye hakilila tɛ koyi mais u b'a f'i ye tarata ko Qur'ana yɛrɛ min filɛ an bolo ka kalan ko a filɛ cogo yɛrɛ min na dɛ ko ibara in yɛrɛ ani tartilu in yɛrɛ ko o yɛrɛ de bɔra ala yɔrɔ cɛtigi o bɔra ala yɔrɔ ci n'a bɔra ala yɔrɔ cɛ Seydina Usmane b'a fɔ wa ma ikhtalaftumu alayhi faktubuhu ala lisani Quraysh ibaratan wa tartil al-ibara ni sɛbɛnnen b'an bolo ko nin ye Qur'ana n'o de ye direct a jiginna ala fɛ cogo min na mais Usmane dungo cogo di ko n'u ma bɛn min kan u k'o sɛbɛn Quraysiw kuma cogo la. Shérif Ousmane Madana Aïdara, i bɛ kan ka kuma min fɔ ko Ousmane y'a fɔ
kuma in tɛ kuranɛ aya ye, kuma in bɛ sɔrɔ hadisa de certainement parce que Usmana kuma kan tɛ kuranɛ kɔnɔ. A dun bɛ anw de ka kuranɛ kɔnɔ. Ala ko kuranɛ min b'anw bolo k'a bɔla ala yɔrɔ de direct tanzilun min rabbil alamin. Kuranɛ suran 56 a aya 80. Haidara comme i ko ko gafe min bɛ anw bolo k'a ma bɔ ala yɔrɔ direct ko kuranɛ kun caya la kalon yɛlɛ la can yɛlɛ la ko Usmana y'a caman jeni. O ye kalon ye, o ye wiya ye. N'i ma d'a la débat organisé ne ni min nɔfɛ débat la nin y'a san 4 de ye. I siranna ɲɛ i den labɔ n y'o malo diɲɛ bɛɛ ɲɛna. O kɛla 2020. Bon nin fana yɔrɔ in na n b'a f'i ye n ye wiya tigɛ a ye kalon tigɛ yan k'a fɔ ko kuranɛ min b'an bolo k'a ma bɔ ala yɔrɔ ko a sɛbɛsɛbɛlen n'o ye ten de sinon a ma bɔ ala yɔrɔ direct. Ala ko anw ma ko kuranɛ min b'anw bolo tanzilun min rabbil alamin. Ko kuranɛ in c'est une révélation de la part du Seigneur de l'univers. Kuranɛ suran 56 aya in i b'a daminɛ depuis 77, 78, 79, 81. Notamment a aya 80 yɛrɛ. N'a bɛ yen n'a tɛ yen aw ka k'a seere. Donc aw bɛ ni kalonbatigɛ in de la anw ka diinɛ tɔgɔ la. Mais an b'aw boso ni dalilu ye k'aw yira diɲɛ na aw ye dɔnnibaa qualité minnu ye an b'aw yira diɲɛ na le monde va vous connaître. Mais min kɔni fɔ aw ye n m'a fɔ ni aw ye ne don si kaso la dɛ n m'o kɔni fɔ. N m'a fɔ n'a ye n fa n m'o fana fɔ. N m'a fɔ n'aw ye n da kala ni miseli ye n m'o fana fɔ. N m'a fɔ n'a taara n gulo kabakolo la n m'a fɔ n'a ye n ɲɛnama jeni. Mais ka ne kɔni balolen kɔni to ko n bɛ n fɛrɛ la n ma sa ok n bɛ kɛnɛma n ma don kaso la a y'aw bila kunna projet min bɛ aw bolo c'est un projet mort-né. C'est un projet mort-né. A tɛ se ka balo a tɛ se ka reçu ka ne balolen to yen c'est pas possible, c'est un fiasco. Aw ka diinɛ tiɲɛ projet i n'i denw ani ka kalandenw a t'i ɲɛ sɔrɔ ka ne de balolen to minɛ. Moi je constitue un rempart implacable, impénétrable hein, devant vous. C'est pas possible. Ok? An balimaw an bɛ ni jɔ yan comme laɲini sɔrɔla ka ban ni tigɛ ma ban ni tagama ma ban tigɛ fifa tɛ ban. N'u bɔla ka dɔ wɛrɛ ɲagamu an bɛ bɔ tuguni an b'u boso k'u yira diɲɛ bɛɛ la. Ok? An bɛ ni jɔ yan sinon a caman de bɛ yen mais on va préférer nous arrêter à ce niveau je pense hein. Voilà donc an b'a jɔ yan c'est mieux an ka essayer ka jɔ yan voilà on va arrêter comme laɲini sɔrɔla ka ban. Voilà, an bɛ ni jɔ yan tan. On va arrêter ici. Oustaz Berté, ala ka waraba murutilen karamɔgɔ sariatigi Sikaso. Téléphone numéro 70 03 48 53 70 fu ani saba 48 50 53. Groupe Les Croyants, aw b'aw se k'a partager la. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.